Kabani na bebe. Nyape mwenye nga biro kala. Wale powega puma bora la kip na bani na bora biro la walai. Ne ta supprimer. Ta supprimer dia kono. Mama inge. Api kwa mana tege mtamanya gaba. Ai na fla. Aw ko betu ri kai me bauda. Ai na fla. Ture. Ko betu ri. Kan meme. Mariam, ikuni kan meme. Samage, nouvelle meme da maraso ko betu di kan meme. A fulbe se be mame be foga be wali mano. Ambora ga si video la franchement. Appelu chara, ni ngalu chara, ni shiye damadon me bolo me fe ganda do la. Kumi malien dinya. No de fongoni ya fa dorete foshi ana ni malien dilite. Ni ko be mali kunga wala ko be malende do kunga oblige me bo me kuma me tabolo kelempere ba ambolo sur de réseaux sociaux no ya klina kelempe no e jara safarai cheuche musobe make ayi yere fote nete se yere folo nete ni ko mi waso ro badi ne be la menete se yere fola tabolo kelempe no e jara safarai ayi kana fo ki bi disi goshi ka soro isigile me molo ya bila yara sakolo molo ya foshi dengelente ne la rasa kula ne be disi bugo arasa kula nwasalimba parce que andona tabolo kelempe di o temele ko ka boy kuno no e jara safarai chouche musobe make o bela jalenge bala be tourner la atemena Espagne fait ye barbecue que franchement ay mo ye en contana ni sonjara arasa bora Espagne anana on ere fait français beba do ko tabolo kelempe de benebolo no e jara safarai ni ngalu chara question chara ko chama ni ngali kerama ka sababu ke umanyeli muke arasa kumbeli yoro la effectivement mes raisons di mo munu na kana question poser ko ni mo munu enquêter me ko sebe ay toujours fatabe me nyo kelempe ni la nkera demba tigi demba ya bonyara mbolo bi alhamdulillah français folon kelempe way dude kunu be se ka bulbuli chama ke way be se ka ko chama bafke wa so kelempe kunu me bi alhamdulillah demba ya bonyara ala baraka la demba ya be nyo soro français nkera demba ya tigi demsen ko man ko bebe français den ko do ni den wolo français ga ba e be den wolo do ne ka di to abuma be baro ki tate de surtout dera ni fitini be mbolo ni mam ne baga soro ala ikina se ka bokatu orato kunu ne ma se ka ye arasa kumbe yoro la mo kana blagata mino foshi kono demba tigi amino mo kana blagata jin roshi ma se ka ye kunu arasa kumbe yoro la ka sababu ke den fitini be mbolo mine bagata la abe sokonna la obligé tina se ka bonde sokomara jona fe kibita donay jama suguro be kibe donay o temele ko be je pense mo ye o ga jabu soro ni video kono e arasa ba on fait en français comme au ba don to gamina arasa no na au ba do wasa anu kumorota no re fo arasa ka klina te mo ko yi arasa ka klina te mo ko yi arasa ka klina ku ye mo ko yi sama soro arasa ko bana akilina yere de idéologie yere de mo ko tere ni mo ko ku arasa ko yi sama soro arasa ko bana ani mo ko kele akilima kele no bi ka arasa suvi arasa ba disi goshi no mo ko kele ga dana yayi ano mo ko kele nga familiali arasa ba en fait en français no e dimanche le 21 aw yere ba do ceder côté ko denire wo aw ba do ko arasa côté ko denire anga boy ba foko kono ku no e parki amba ke parki belebele mu na ka koro ani jara safarai am bolo be nyogon bolo na ala sona le 21 amena jama dala je bake ka ba chama fo mali on toujours maliko la mali joli de kadi on mali ka nyeta de kadi on c'est pas dit que ko amen ko ina ko danga dia te am bebe maliko ina la inne akine kele
ita ye maliko ye ina akilina te kele o ita ye maliko ye akilina be se ka fo ɲɔgɔn kɔ mais si te se ka si bɔ malien denya la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 21 bɛ bɛn dimanche ma na ala sɔnna mankanba yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka occupation ɲuman kɛ den na mankanba yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan inshallah barbecue don arasabian bɛɛ welela an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ma siya bɔ siya la an delila kɔrɔ don arasa nako caman de filɛ faransi an bɛ nin kɛ ka caya an kelen bɛ ka wele bila bɛɛ ma malien ma bɔ malien na ivoirien ma bɔ ivoirien na guinéen ma bɔ guinéen la diɲɛ mɔgɔ si ma bɔ mɔgɔ si la an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka caya an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jara safara ye a bɛna kuma dɔw fɔ an ye kuma minnu fɛnɛ bɛ n'an ma deli k'olu mɛn awɔ sogoko tɛ faransi an bɛɛ b'a dɔn ko sogoko tɛ mɔgɔ la ayi hakilina ko de don o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ tilen k'a fɔ an ka video kɔnɔ ko Ivoire ni Mali tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔnma ye effectivement Ivoire ni Mali tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔnma ye ni Ivoire ta bi k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ Ivoire jula minnu yɛrɛ bɛ Ivoire i bɛ taa sɔrɔ a jula bɛɛ maliyɛnw ye i bɛ taa sɔrɔ a jula bɛɛ maliyɛnw ye o de to an b'a fɔ ko Ivoire ni Mali tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔnma ye ayi effectivement Ivoire ni Mali tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔnma ye mais an ka dɔn ko sariya bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ Ivoiriens k'o comprendre an tɛ n'an faso labila Ivoire tɛ n'an faso labila an b'a fɔ ko Ivoire ni Mali ye kelen ye pour que hali toujours bɛn ka sabati mais mɔgɔ si t'i faso labila mɔgɔ si kama dɛ an k'o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ comme ye maranba sɔrɔ kunu maranba bɛ Ivoire a bɛ une semaine bɔ comme ye maranba sɔrɔ kunu k'a sababu kɛ ko parce que ko sɔrɔsi 49 minɛlen b'an bolo o sɔrɔsi 49 o kuma sariya tɛ Mali Ivoire ya o kuma Ivoire sariya mun bɛ yen ni a fɔra ko sariya o kuma sariya na aw bɛ ka sariya ko kuma fɔ aw yɛrɛ tɛ sariya dɔn nka aw ka sɔrɔsiw bɛ sariya de bolo Asimu n'a ka simi Asimu n'a ka tenitigi Asimu tɛ se k'aw ka sɔrɔsiw minɛ k'u garder ko parce que k'ale ye sɔrɔsi ye ko todu fanga b'ale la ayi o kuma tɛ dɛ a fɔra k'aw ka sɔrɔsiw bɛ sariya de ka bolo kan o kuma n'a bɛ sariya ka bolo kan ne hakili la Ivoire aw b'aw munu k'aw sigi aw b'aw munu k'an sigi ka sariya de makɔnɔ Ivoire b'i sigi ka sariya de makɔnɔ anw maliyɛnw fɛnɛ b'an sigi ka sariya de makɔnɔ parce que aw ka sɔrɔsiw t'a Asimu bolo ko Asimu ye cɛkisɛ ye dɛ aw ka sɔrɔsiw t'a Asimu bolo ko parce que ko cɛya de b'a Asimu na ko sɔrɔsi fini de b'a Asimu na aw ka sɔrɔsiw t'a bolo o kama dɛ aw ka sɔrɔsiw b'a bolo sariya de kama sariya jumɛn kama do aw b'o dɔn ne b'o dɔn wa aw y'o mɛn fɛnɛ aw hakili la ko fɔlɔ a bɛ fɔ ko Mali bingali dɔw tun bɛ kɛ Mali kan ko dɔw tun bɛ kɛ Mali kan bi Mali bɛ ka bɔ olu kow kɔnɔ kɛ Mali bɛ taa ni sariya de ye an n'a fɔra ko sariya bɛ violer Mali kɔnɔ sariya bɛ violer diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ mais bi an bɛ fɛ yɛlɛmali min ka don an ka jamana kɔnɔ an b'o yɛlɛmali kelen de nɔfɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛna an ka jamana fɛnɛ to ko mɔgɔ kana dantɛmɛ wale k'an ka jamana na ko parce que ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi n'o ye transition k'olu komandanw ye k'an b'an sigi ka tila ka transition fɛnɛ buruja k'a sababu kɛ k'o di sɔrɔsi 49 ma ka sariya violer an ka tila ka bin an ka sɔrɔsiw kan a y'an t'o kɛ dɛ u tɛ se k'u minɛ k'u garder k'u bila kaso la ten ne ka sɔrɔ ko raison dɔ tɛ ko prévu dɔ tɛ o tɛ se ka kɛ o minɛ kuma mɛnna dɛ Ivoirien an ka sabali de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la aw binna maranba kan ne tɛ Alassane Dramane Ouattara ne t'a accuser parce que ne m'a mɛn Alassane ka communiqué la ko ka maliyɛnw kana concert k'u fɛ mɔgɔ dɔw de wulila k'olu bɛ se ko la Ivoire kɔnɔ n tɛ Ivoire bɛɛ tɛ o Ivoire population bɛɛ tɛ o Ivoire jeunesse bɛɛ tɛ jeunesse damadɔ ne farala ɲɔgɔn kan k'u ka seko n'u ka damayira yira dɔrɔn Ivoire kɔnɔ ne tɛ Ivoire bɛɛ ma Ivoiriens de maranba bɔ Mali kɔnɔ ka taa n'a ye maranba ma wuli a yɛrɛ ka taa Ivoire kɔnɔ Ivoiriens de cachet di maranba ma ka maranba bɔ Mali kɔnɔ ka taa Ivoire maranba ma taa ko ale bɛ se dɔnkilida la ma wuli a yɛrɛ ka taa yɛrɛ ye dɛ o Ivoirien kelenw de cachet di maranba ma ka maranba invité ka taa dɔnkili da Ivoire maintenant aw taara bi maranba kan ko parce que ko aw ka sɔrɔsi 49 k'o b'anw bolo Mali la ko n'olu ma bila a b'a kɔnɔ k'aw ko violence menaceli ko de bɛ n'a to ko Asimu Koyita bɛ aw ka sɔrɔsiw bila n'a ye maliyɛn ja maliyɛn kana concert yɛrɛ kɛ anw t'an ka jamana la bila dɛ maliyɛn kana concert yɛrɛ kɛ Ivoire wa Ivoirien bɛɛ tɛ n'i bɛ kuma fɔ i bɛ kuma fɔ k'a dan sigi de anw m'a mɛn Alassane Dramane Ouattara da la a ka communiqué la dɛ ne t'a ye communiqué o kɛ o ka sans délai di ko k'a ka sɔrɔsiw bila an y'o communiqué o mɛn mais an m'a mɛn Alassane Dramane Ouattara da la ko a ka sɔrɔsiw ka bila Mali artistes kana concert kɛ an m'o mɛn dɛ anw ye population damadɔni de ye an ye population cɛ damadɔni de baarakɛbali dɔw de don wa je sais pas parce que ne tɛ se ka ni faamuya o jamana fila aw ko bɛn bɛ jamana fila mun ɲɔgɔn cɛ k'an ka taa sariya ka sira kan ne nin ye sariya ka sira aw filɛ ka mun kɛ aw t'o kɛ o maranba ma fosi kɛ jamana fila ka kɛlɛ maranba kun ka dogo la maranba da ka dogo la ni yɛrɛ hakili la ni ko ɲamakala bɛ na ni bɛn de o
maramba ni concert kele Abidjan kono a se ka kumbeke a me se ka wolo sababu me se ka na benyo ya sabati an ɲɔgɔn ni sorasi bina ni konoto la maramba ni concert a me se ka kɛ sababu ye a bina ni benyo ya ye Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn sorasi bina ni konoto la mais aw nana ka ba kɛ violence ko an Maliens ka concert te ke Abidjan ko tange aw ka sorasi bina ni konoto ma bla ay na ka sorasi bina ni konoto mine Mali kono comme charia te Ivoire charia be Mali kono aka sorasiw be charia de dala aka sorasiw minele me charia bondo de la uma mine ko asimi e chei ka teme mɔgɔ si kan Ivoire sorasiw ma mine ku black kasola ko base ko Mali be se ko la ko Mali e check se ko kɛlɛkɛ mine be Mali bolo ayi amu minu la de an yu mila nga territoire de sanfɛ munu sere territoire in sanfɛ de mune Ivoire sorasiw black avion ta kana chum Mali kono ka sɔrɔ Maliens ta kalama de ayi question poser o yɛrɛ kun kɛ Ivoirien nami ka fɔ ko Ivoire ni Mali fakele bakele an ka ko lajɛ jiɲɛma jɔlen na mun ne Ivoire sorasiw se Mali kɔnɔ fo ka se minɛli ma Maliens m'u tara yɛrɛ olu de Maliens tara parce que u nana fɔra u nana mɔgɔ minnu ɲɔfɛ olu yɛrɛ bɔra ka communiquer kɛ ku u tɔgɔ tolu ka liste la a do olu kun tɛ na o kuma bɛ fɛ Ivoirien ka mun kɛ ne hakili la aw kan ka charia de wele toujours an ka taa ni charia ye charia tɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana ne hakili jamana to yɛrɛ aw yɛrɛ bɛɛ ko charia tɛ Mali kɔnɔ ni bini Mali bɛ ka na ni charia ye k'a bɛ fɛ ka charia k'a faso kɔnɔ anw bɛ fɛ charia ka boli bɛɛ de kan mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la charia bɛ boli dɔ kan Mali la a tɛ boli dɔ kan an b'o kɛlɛ la san joli an ka kɛlɛ bɛnnen b'o de ma mais anw bɛ fɛ charia ka ta de charia ka ta ka boli bɛɛ ka fantan tɛ fantana faama tɛ faamara ka boli bɛɛ lajɛlen kan mais aw bɛ ka na ni violence min ye a y'a dabɔ maramba ye kelen pere Mali ka boni maramba ye siɲɛ 100 maramba kelen ka concert annulé ta to ko sorasi bina ni konoto be bla ayish ay kuma wɛrɛ fɔ ne hakila sigi ka fɔ ka di ne nin bɛɛ ye aw nana ni système min ye ne hakila sigi ka fɔ ɲɔgɔn tɛ ka tɛmɛ nin kan maramba ka concert annulé ta to ko sorasi bina ni konoto be bla ayi o kuma t'a la o ra to Ivoirien Ivoire ni Mali bɛɛ kelen an bɛɛ somɔgɔ bɛ Ivoire aw yɛrɛ Ivoirien 100% ye mais aw bɛ ka taa système min kan a y'a bila Mali ka ɲinɛ wa Malien bɛ ɲinɛ ni y'a mɛn ko ɲinɛ makari Mali de do Malien bɛ ɲinɛ dɛ wa Malien bɛ sigi ka kuma fɛ awɔ wa Malien bɛ yafa fɛ mais Malien tɛ violence fɛ dɛ Malien tɛ k'a karaba Malien t'o fɛ dɛ karabali mɔgɔ tɛ Malien ye dɛ k'a fɔ k'i b'a karaba bi ko Malien bɛ tugu kɔ k'i bɛ Malien karaba ni ye Malien den fɛn fɛn karabalen ka k'i sago ye Malien jeli t'a la kabiri Ala ye Malien da Malien tɛ karaba awa anw m'an disi gosi n'o ye bi anw Maliens kabiri Ala y'anw dan n'i ye yafa deli Malien fɛ Malien bɛ yafa minɛ n'i ye magari kuma fɔ Malien bɛ sɔn magari kuma ma ka yafa i ma mais n'i ko k'i bɛ Malien karaba o tɛ Malien den tɛ karaba kabiri Ala ye Malien den da Malien den ma sɔn karabali ma Malien bɛ sɔn nɛgɛnni de ma a ye taa ni nɛgɛnni système ye a ye taa ni charia ye mais a ye violence bɔ a la n'a fɔra ko bi ko Ivoire bɛɛ ye Mali ye o Mali fɛnɛ bɛɛ Ivoire ye bi a mana kɛ togo togo bi Ivoirien bɛ Mali kɔnɔ Ivoirien caman de sigilen bɛ Mali kɔnɔ bi mɔgɔ min Malien caman sigilen bɛ Ivoire kɔnɔ bi aw k'a dɔn k'an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ma yɛrɛ Ivoire ni Mali ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Ivoire ni Mali ye guerre caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Ivoirien aw kana ɲinɛ o kɔ dɛ aw ma aw sɔrɔsiw minɛ ko parce que ko Asimi ye cɛ ye dɛ wa Asimi tɛ se k'aw ka sɔrɔsiw minɛ k'ale de ye cɛ ye k'a balo aw ka sɔrɔsiw la a t'aw ka sɔrɔsiw bila Asimi tɛ se k'o kɛ dɛ Asimi tɛ se k'o kɛ dɛ jamana charia de bɛ jamana kɔnɔ Asimi tɛ se Asimi n'a ka sɔrɔsi Asimi tɛ se k'i balo aw ka sɔrɔsiw 49 na k'a fɔ k'a bɛ violence boli kan dɛ o tɛ se ka kɛ anw yɛrɛ tɛ sɔn o ma mais n'a aw ka sɔrɔsiw minɛlen n'a fɔra ko k'a ɲɛɲini a bɛ ka ɲɛɲini de o mun n'aw ka sɔrɔsiw se Mali kɔnɔ aw mago t'o la dɛ aw ko k'aw ka sɔrɔsiw bila ko parce que k'aw bɛ se kuma la aw bɛ se ko la wa kɛwale bɛ aw la aw nana n'o système ye sisan n'o système ye aw tɛ ka charia ko fɔ parce que aw ye mun kɛ maramba la nin ye comme violence de a ye mun kɛ maramba la nin ye comme violence de aw dun de y'a wele Ivoirien bɛɛ tɛ dɛ n ye cɛ damadɔni ninnu bɔlen ka communiqué kɛ ne tɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ tɛ parce que ne ma Alassane Dramane Ouattara ka communiqué ko mɛn nin ko la cɛ dɔw de wulila dɔrɔn baarakɛbaliw dɔw de wulila dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛ jamana fila kunkari ɲɔgɔn na olu bɛ ka na ni violence min ye Mali ka na n'o violence kelen ye ayi an t'o kɛ Ivoire la dɛ an t'o kɛ Ivoire la dɛ olu bɛ ka na ni système min ye bi k'o kɛ Maliens na u bɛ fɛ Maliens fana k'o système kelen de kɛ Ivoire la ayi jamais de la vie an t'o kɛ Ivoire la parce que n'i ye Malien faga bi Ivoirien bɛ bɔ a kɔnɔ n'i ye Ivoirien faga bi Malien bɛ bɔ a kɔnɔ aw de bɛ se k'o kɛ Maliens na Maliens t'o kɛ Ivoirien na wa fo ka diɲɛ wuli Mali ye Ivoire ta ye awɔ wa Ivoirien den minnu bɛ Mali kɔnɔ u b'u sago kɛ Mali la
Ka soro violence te. Malien mou violé, violence kou la, malien mou fanen, malien mou bana, en toke. Siki ka foye damou ye mali de kono. Awo, badeya be mali de kono, en toke, Ivari. Wa tche damaroni mou bora kou jobi, kou de population. O te Ivari bere, ite se ka foki be Ivari be jije ni tche damaroni kamare. Moune ni tche damaroni blala. Autorité ne autorité no asoro ko Alassane Dramane Ouattara ka accordu pour sou de be boka ta palais d'amine ko concerte ke walma ou be communiquer ke mais tche damaroni ne bora ki joga communiquer ke abe se ka Ivari be jije ni tche damaroni kama todi abe se ka Ivari be ni tche damaroni kama todi tche damaroni ne bora ka communiquer ke Ivari ma boka communiquer ka ma Alassane ka communiquer mais wa ma autorité fene ka wuli ki jo ama autorité ivoirien ka wuli ki joko concert tekere anye che damadoni de nunu be bara de la Ivoire kono wa barake balu de wa utara mo ota arayo de la wa kana communiquer ke wa je sais pas orato ni be kuma be dance ki kuma la kana fa ki be ivoirien benini ni che flaga kuma kama kana fa ki be ivoirien benini ni che kelenga kuma kama non nunu yerate mo sugu muno mo shitu do ebe nunu doa mogo sugu mun ebu doa ni polo sugu ana ko Ivari autorité bora kumara aya ese ka be Mali violence ke Mali ka Mali fin ali bine be se ko ni nyogo ke nunu bora ka mun ke marambala ne be se ka ni nyogo ke Ivarien la Malla ne be se ka ni ke papa ka te boala wa be ton ta fene la parce que ni Malien ni Ivarien te Ivarien la bla Malien fene te Malien la bla ulu bora ka mun ke ne fene be se ka ni nyogo ke Ivarien do la Mali kono ne be se ka Ivarien do ka feno do boko te ka ira ko ye Malien me se ka dante me wale kala ye dante me wale de ke fango yoro la koloshi anga sabali beka sabali Malien ka sabali Ivarien ka sabali sorasi bina nu kono tombe bolo lo be sharia de ka bolo ka ute asimunga bolo ka ute wake ka bolo ka ute mugoshi dengele ka bolo ka be sharia de ka bolo ka wa anga to sharia ka barake no soro u binuka sharia kele beide non soro ma bu kan fene sharia kele mbeide mais au kana au pas sharia kuna ka bina na violence marola o benete Mali ni Ivarche o benete Mali ni Ivarche de violence benete Mali ni Ivarche an o boala peu an ata sharia ka shemeka kirika tige so la sin bina ni kono to ye mun ke o ka fo nu joba la o ka fo nu jo fene ta la o ka fo nu nana sharia de kono Mali kono fene ka fo non so ye sharia fene violer kana Mali kono o fene ka fo me anga violence boala anga to sharia ka bolo ka sharia ka barake déjà o be sharia bolo anga violence boala Ivoirien parce que obi kana ni système mie ni violence de en tout chitan faso la bla en be kelenye o to dunyoro kuma ne te chiti faso la bla Ivoirien te Ivoirien la bla Mali te Mali la bla abi ka tan système mie ni te do wara fo chez ni violence te ay violence bon Mali ni Ivarche Mali ni Ivar donne no ni sigi ka fo o damune Mali ni Ivar en donne monode mais abi ka tan système mie ni violence de ante donina ni jela na awye aka essaye ako sigi ko fe so la si bina ni kono tembe sharia bolu wa sharia ba ka barake na kanga keke to na sharia ba ketene na kanga tige to na be tige tene Mali fene jamana de an fene ka liberté bambolo an fene ka yerema oronya bambolo awo Mali te location na Mali te luanzela Mali e Mali de mo wala te se ka Mali kungo keni Mali yerete asimu ni so la si bina ni kono tombi bolo ambi ko bi ambi ko shini no soro na on faso kono galon ka asimu u jije fo jien kai mais no soro asimu mana galon fene kama una na chien de ka asimu kambe ka buka ni soro si bina ni kono tom blakata bija u be blakata mais ni u ye sharia de violer kana ay sharia boluka mo shima bo sharia ma mo shi dengele ma bo sharia ma awo on fait tanga mo la blaki wa anta asimu na blani ko la tangi na chien na galon mado na chien na galon do on malen dabara bakelo me na fa asimi ye ni ka manya awo on me na kana fo mali ye ni ka mabe mais antena to en faso fene ka ke tatombo ide na foro ko jadi sube Mali kono ere beru be Mali kono ni sora si bina ni kono to fene kana Mali kono u na to madon u na kumino madon situation madon kuma munkera o Mali ba shike jadi sikele la teba si ça to kera fu be do voli fe do to ote do am be Ivoirien be Malien ay sabali beta bo yoro la ne be mun fo toujours no de fo programme Touré je respecte beaucoup parce que coordonner fanta ko djugu
Ayi doni sira miye toujours continuer no sira. Mogo kana mine ka di mogo ma. Ayi progrès tout de no sira de. Mbora kan balma muso ani bubu mabeli ka kuma lame. Bubu mabeli nani sigi fa ba disi gushi. Ko ture ya fota, ture ya keta, ture mo ibolo la gushi de. Ka essaye ka ture la gushi. On est transition ye binan ya blaoram na bi mali kono be. An dumi ka kuma sharia ka. O kuma transition mo ka usani an to ya. O ma mo mo bi ka soro su suteno lu jimalen jeli bolu la ka teme an kan. Ni mo de yira. Aye chefo cheninga kuma la me. Atoro. Bubu mabeli ka kuma la me. Aya ke ala na kira ka mo bora polisi la kan osi. Bubu mamel bora e kuma mu fa ya kuma la me. Se ko tunara be ko ka danga to ya kuma mu fo jien dongoro. O kuma mo be ka transition soutenir o kuma lu ka usana an ye malien dinya de la wa. An ma ba transition na ko transition wa ma ba mal transition na ko ba se ko asimi transition ide. An ba na transition na ka sababu ke wiye benga mu ke no 18 mois. Uma songa 18 mois la walea usigile ma an kuna an yo ke jakuya fanga da an ko an te jakuya fanga soutenir wa on na jakuya de kan fena no e violence no e coup d'état an banu la ka sababu ke me o tayira ko an mu choron jie dongo ne o juwe o nyenwo ya o te malien dia na de an perenete ka asimu chorone an perene no ka chien fa asinya 100%. Wa on perane no ka asimu deme ni asimu gogo jamana de kadai déjà ka le coup d'état ke ko ale be jamana join ko an perane no ka asimu deme jamana jola de asimi malien de ne ba fa ko nye malien de to kamina mais ay segu tunara bolenye bu mabeli ka ni affaire la segu tunara bora ka danga to ya kuma mu fo segu tunara bora ka yera don bali ya kuma mu fo o pa segu tunara malien de ka temeto ka segu tunara bora e ku ay so asim benini aya che duru bela jalenini kabe asimu tige ka boto la kabe asimu danfara do asimu ni toche kabe danfara do asimu ni toche segu kunara bi disi gosha ale kuma nga mine mali kono togoshila jakwe ifado be boku bu plenye ko base ka ko sora su bla base ayre ka nyogo violence ke nyogo na shadara sira ka mali kono nye ifade be bobi ku be en violence ka na ifade base ya ya fele be ka violence ke nyogo na mali de kono oya ya fele ka violence ke nyona jamana de kono ante sabali nya nu be boka dabara ba ko ne be ka transition soutenir anama am transition soutenir dabla amba simna ka chelo soutenir dabla o manga ta kasola o ka mo dante me wale ke mo la ka do mo ka vie privée kono ka do mo ka dignité kono me oni kaso maka base ko be ka simu ko eta soutenir ka be ka choquer le kukala mai ka soutenir oni kaso maka amunu tugu soutenir oni kaso de kaka ako ko jamana ka jamana kura mali kura ne mali kura ya sharia te jamana o jamana kono te jamana kura sharia clinete malien do nu ko te jamana ye o te jamana ye se ko tunara mana ba kuma kuma dabara baya kuma an manga ta kasola anga basim ko an manga ta kasola anga bo shogeli ko dungolo dabara baya kuma munkera ako mali kura mali an yere wallahi ne ali var ko kuma ne be malaka ansi ko me kuma ivare on yakoro parce que ne yabala on yere be ka violence ta ka nyoko segere jako ivare be violente ta ka an segere ba ta ka nga mogodo segere c'est obligé ay dokini mana ka foni kalu ka fola no be clé ay clé no be mogo bonya ay mogo bonya na yo moli balia ke mogo la ka do mogo ka dignité kono ka do mogo ka vie privée kono progrès touré mogo ma bon mogo la wa mogo ma usani mogo ye ni dans teme wala ke mogo la ko parce que les transitions au lieu choquer le kugola maika yo ya asimu ko tay en fene malien do na on te asimu yante choquer lié mais on y malien do ne sharia be bul malien de bedeka wa malien de bed ma ka sharia la ube wa la to ya ko ke ka no sigi ka violence tatumini ka au segere ame boko ame opma abako ko nde osigi munu ba ko bi dabara bani ne bara bela abako ko lu de osigi ka au ke bi transition e au contraire vraiment munu ba ko le bi ka ko ngo gelea parce que ni population wala die do au kama abaw yere nyini bi lay tala ni te se ka obobolo la au contraire nunu mi ka ko ngo gelea nunu mi ka ko ngo gelea parce que no mi ki deme ne te se ka ke arasa fe bi mina exemple tanere ka kake arasa fe ne be arasa fe à 100% bine be boko arasa beta shine be clara boka na galon bele ba na tika tumini ko arasa la karasa beta to ka fe la ite maluya ni le video mania mun me transition de me ni no luka tabolo yi ba se mese kuma la mese ka jien be fanini
mais c'est ka diɲɛ bɛ ban ni y'o o tabolo olu ka tabolo bɛnnen bɛ nin de ma olu ka tabolo fosi t'olu bolo ne nin tɛ an bɛ mun fɔ aw ye Mali y'an bɛɛ ta ye Progrès Touré a bɛɛ bɛ daga e de ka jɔda la ye n'o ye commune 5 wa commune 6 tribunal ye commune 4 a bɛɛ bɛ kɛ e de ka yɔrɔ la ye an b'an disi gosi ni e de ye mais toujours i k'a dɔn ko transition ni tɛ transition soutenue ni bɛ transition soutenue ko an bɛɛ ye malien den ye Asimu ye tile fila fangakɛla de ye ka taa Asimu ma Progrès Touré i ye kalan mun kɛ Asimu m'i don kalan na Asimu nana sɔrɔ i b'i ka progrès-ya dingɛ kɔnɔ i b'i ka progrès-ya sigiyɔrɔ la i taara école la Asimu m'i bila ka taa école la Sokɛli m'i bila ka taa école la i ye kalan kɛ anw malien denw de k'i bɛ kiiri tigɛ tiɲɛ kan ne ka Progrès Touré i bɛ tiɲɛ mun kan ni malien y'i dɔn n'o tiɲɛ kelen wa Progrès Touré anw b'i dɛmɛ n'o tiɲɛ kelen transition ɲɛda lajɛli kan n'a transition ɲɛda lajɛ diɲɛ mɔgɔ si transition m'i bila ka taa kalan kɛ yan transition y'a sɔrɔ i ye Progrès ye wa Sokɛli y'a sɔrɔ i ye Progrès ye Asimu y'a sɔrɔ i ye Progrès ye i taara Magani Madinɛ ka t'i ɲɛ da Arafa kan sisan bɛɛ ɲɛna wa Progrès Touré o ye dɔ fara anw ka danaya kan i la o ye dɔ fara anw ka danaya kan Progrès Touré toujours ka s'i ma parce que Boubou Mabel nana lagosi de s'i ma mɔgɔw bolo k'a bɛ ka kuma mun fɔ minnu b'a fɛ olu b'a ka kuma ka valeur don a la mais anw bolo Progrès Touré a ye lagosi kuma de s'i ma nin ye lagosi kuma de ye e bɛ se k'a fɔ cogo di ne ka plainte donné ko ne ka plainte bilalen ko Progrès ye yɔrɔ min na dɔrɔn ko Progrès y'a bolo fila da kunna ko nin ye plainte ye o kuma o nin tɛ plainte ye comment ça nin tɛ plainte ye comment ça mɔgɔ bɛ se ka wuli cogo di ka taa plainte don ten fɛn dɔ de kɛra la mun ma diya ye hali n'a a ma taa plainte don sariya kɔnɔ sariyatigiw de b'o fɔ mais Progrès Touré tɛ se k'a ka plainte bafoué a sigilen ɲɛna k'a fɔ ko nin tɛ plainte ye o e nana ka n'i sigi k'i pɛrɛn Touré yɛrɛ ye plainte ye Touré ko nin ye plainte ye a bɛ nin maaw bɛɛ bila nin tɛ lagosi ye Touré ma nin ye lagosi ye Touré ma nin ye dɔgɔyalima ye Touré ma o de to ko jamana kura nin tɛ jamana kura ye parce que ni mɔgɔ minnu bɛ transition soutenir a ka d'olu de la mɔgɔ minnu bɛ transition dɛmɛ a ka d'olu de la ne tɛ a bɔra ne Boubou Mabel bɛ diɲɛ kalama ko Boubou Mabel bɛ fara mɔgɔw kunkoloma kan ale bɔra ka mun fɔ ko Progrès kunturu y'a fɔ Boubou Mabel tun bɛ maaw la ka n'i sigi ka nin détail di parce que a ye détail mun di a ye Progrès Touré de lagosi a ma fosi se Progrès Touré ma ni lagosi tɛ Boubou Mabel ka kuma kelen o kelen a y'a ta a ka analyse bɔ a bɛɛ kan Progrès kunturu e bɛ se ka ne ka plainte lagosi cogo di i bɛ se k'a fɔ n ye plainte don m'a don sariya kɔnɔ oui parce que y'o kalan de kɛ mais Progrès kunturu bɛ se ka plainte lagosi cogo di a ka plainte ka tila k'a fɔ ko Touré ko komi muso don musoya kama a bɛ se k'a fɔ ko yafa ma musoya de kama a bɛ se k'a fɔ ko yafa ma o kuma muso ma plainte don sariya de kama ni yafa ma kun do munna muso yɛrɛ aw ma yafa deli ɲɔgɔn fɛ san'aw ka taa mais ko Touré yɛrɛ ko k'a bɛ se ka yafa deli muso fɛ a bɛ se k'a fɔ muso ma ko muso ka yafa ma parce que k'o ye muso ye nin tɛ lagosi ye Progrès Touré ka baara kɔnɔ wa nin tɛ dɔwɛrɛ ni lagosi tɛ o ne tɛ Progrès kunturu n'a ser'i ma n'a y'a sɔrɔ muso ye sariya violé ka plainte don o fana kuma bɛ yen mais e tɛ Progrès Touré tɛ se ka muso ka plainte buruja a tɛ se ka muso ka plainte kɛ plainte fu ye ayi a tɛ se ka muso ka plainte kɛ plainte fu ye mais aw nana aw sigi aw ye diɲɛ kan bɛɛ fɔ ko Touré y'o kɛ ne kɔni bɛ kuma k'a adressé Touré la nin yɔrɔ la Touré kana to transition n'a ka mɔgɔw k'i manipuler ayi ne bɛ n ka Touré mun dɔn o tɛ ne ka Touré ye kana so transition n'a ka jama k'i manipuler parce que Boubou Mabel ka kuma b'a yira ko manipulation bɛ kow la n'i bɛ transition soutenir e de bɛ bɔ an ye député min yɛrɛ ka taa jɔ ni Mali drapeau ye aw yɛrɛ t'a dɔn ko Mali kura tɛ yan aw t'a dɔn ko Mali kura tɛ yen wa k'an bɛ Mali kɔrɔba in de kɔnɔ ko Mali kura tɛ yan fo bɛɛ k'a fɔ ko vive Asimu Goyita la e bɛ échapper n'i m'a fɔ vive Asimu Goyita i bɛ taa ko u bɛ na ko ka na sigi ka fɔ kɛ viremani ni ɲɔgɔn cɛ viremani minnu bɛ yen nɔ ko ka sigi ka awɔ sigi ka fɔ bɛ kɛ viremani ni fanga cɛ mais sigi ka fɔ viremani ni an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko parce que ko viremani dɔ ye dantɛmɛ wale kɛ ne kan ko ne ka plainte taara don ko parce que ko bɛ ka sariya de u bɛ président de kɔ ko ne ka plainte bɛ
plenty be bika sababu ke ko base ku ba Assimi Koita ko billahi tala ne be makoroda do akmala ne be Francis président do akmala wallahi ayi o te se ka keo c'est ça auto et c'est ça ka vraiment nous bla ka mo fanu ba ni ka kla ko protéger ka vraiment nous bla ka mo fa unini ka mo ba unini aw be kla ka ku protéger ba ka ku protéger ko base ku bi ka Assimi Koita debe ko base ku bi ka choquer ku kala maiga deme c'est ça bien aw be bo aw le bo nous protéger aw na sigi ka foke awa sigi ka foke en global on sigi le me ka o makon ante tante mo chichi yo dora mani malien ni juya ni bese ngona ni na Afrika ni yebali fote ya ante tante mo chichi amba nyu ni la bougez pas en tant que mo chi dengeli amba nyu lanteta ne ga kuma te cha ne nga kuma fo ne bora kuma kono ne beta ne te ko seki nyedo mo ni bene do ka dani ne wolo yoro la kana bla ne mo yoro la ni bene do iba do ne be mu na ne buri la ne te mu na fene jebe bo do fene to la nte mo shi bolo kono mine ne yere bolo kono mine ne che ni bani fare bolo kono mine o le be senela ne te mo shi bolo kono mine ambe chien fo jamana ko ina papa te boala papa ate boala wo Assimi Koita ambi qui suit anyebiga barala toujours iki malion na me malon mi ka mfega malion na me parce que bientôt ne rebe ki ka fani parce que be sira mun ka kuma bala kadne ko jugu kuma bala re kadne chela ni chete kuma doro ne ike chede mena bilayi parce que kuma bala bene be chede la chega cheba kore abe doni na da dele no cheba koro da dele ne be wele ko che Assimi ne be kashi nyofe ne fantasy se be kashi e Assimi Koita nyofe bilayi parce que ita me ko Assimi ya fotan ita me ko Assimi ya botan isigile mo kuma balia mun kono de Assimi to kuma balia kelen kono ikika jamana joki da dele to ka sore ma kuma chebe wele ko che da dele ne che sa nete che buru bara mo ko o jate che fe a surtout président Kuturu président Kumalikela iba ko shokeli maiga je dongo de be shokeli ka kuma ka me yoro do la kaya fota kaya bota ka vraiment nu yere be boko shokeli akeda shokeli afota ngole malien dum ba shokeli ani shokeli ka bulete korolo netanya Assimi nga bulete mi Assimi nga bul ate fote ya wala foto koti akona yele nga français la de base kuma ro la mi français kelingelo no do ala Assimi nga bulete sora sia bulete anyaye. Nous on est fiers de Assimi Koita. Awo nous on est fiers de Assimi Koita barakono atara gawo atara kidali anyaka bulete onye mais shoke le kugala mega bulete nyume babolo kaye ni chue en fait ayi ni ngana mu en fait ayi ni kete en fait bulete foshite shoke le kugala mega bolo ntara Assimi Koita anyika bulete onye en kontana bulete nyena mabila basi anyi koyo le jole nye forongono anyi ye koyo le mbay jole be forongono ete sise rere tede totane ete sise rere la totara sa la kanata yi sise rere te sise baninu ti bati i banini e bay galo ndey fala billahi sise rere kana do sise rere ka video kono ka banini ti banini nga billahi baye galo ntike ifa denti ete sise jeliti la sise jeliti la sise rere kana sise rere banini i ba ma galo tige ifa i ba mi fa nege fio e beni fani bache ba ma galo tige ifa ti banini nga kaka chien fia e galo tige ayi fa tarai ayi fa tarai billahi sise ka fo ki be toucher sise dola ni nyena bori fani bako la gabi me ko jugu gila wa ay bloqué luke merci mes respect ay bloqué luke garadabu wala te fo Assimi Koita o ga garadabu Assimi garadabu kuma barake dorangata iga shokeli komi ko tension ya abia kere kelenga shokeli ko tension visible
Tension visi choqué maïga bien qu'elle nga folo asimu barakangata. Sanitation visi ka bois kere la. Anga jamana jo angata. Ika essaika arasi bachi ke ministry angata. Narasa kera ministry ka fara e kandoro. Pau malikura. Itna fla bo. Awo tension visi. Tension visi. Moi de amine. Iba beaucoup me mon grand frère Iba beaucoup me respect. Awo chapeau Iba. Chapeau à toi. N'te qui t'a non, je suis pas prêt pour la déguer de Iba beaucoup mais je suis fier de Iba beaucoup. À 100%. Iba. Il doit se fantasmer c'est mangambaro. Je suis fier de toi. Ami ko jamana joro do be se ga joni baneni fanene do be se ga joni kumai me benita jodoro me ba be sira jele ne kai ba ka sira te sira no golene ni e ba kele ka boka mo ta shagila shagi ne ka metri be kerela aw nya bala ne te se français la ne ka metri flekerela shaksi ne ma le de ga ko sola kalana ayen kuŋolo fa fali boni misi bori la papa ka teno kuŋolo ko ema ine mana sigi français la obe yele chaque si be kerele ya ala de ga meti de chaque si ima kala ma ine kumara mogo be yele na ne kumara dora mogo be sina ka yele na oh ne tato gara ka ola yele ne sora si de bi garadavu aye ningo garadavu asimu ko ita Iba beaucoup mbere mafo Iba mafo de me ba komba ka kele go aha ay ni ron ta se Iba beaucoup ma Iba ne ka wasabu numero tununa nawo ne tale malla Iba e maro ko gadine chesa mais atigi ga video ya ino toro kano kuŋolo be chauffer Iba ka tige ga video ye ene toro le fene ne soro to gamina ita essaye mina to fie ka essaye ka na so bloguer le bibura le te se neni yere la e ko gade entaro ko ni mudura ina ko ni che Facebook ko sabe mais atigi ga video ye ate fote ya itna fai na fai ça c'est chaud akambe c'est du jara kan meme asafo akera fama ele nouvelle meme wala merci Iba beaucoup mu wala ni ga chapeau be Iba beaucoup mu kuna bila 100% Iba oro 100% Iba beaucoup mu ayi ma ya damna bala bane de Iba ko damna ya bela ba ron wara to ne ndisi goshi ni Iba ne be ndisi goshi Iba beaucoup mu agambe oui Drissa kobe kulubali dana kulubali masasi che nega fanu bobe kerala bi benika fani ne rosa nega fani kulubali masasi nega kulubali kenana mosa mo sss kulubali me respect sedu idumbia ebigi kun firi et mungera qu'est-ce que ça ne va pas? Dis-moi la vérité, qu'est-ce que c'est ça ne va pas là? Si toi ça ne va pas, dis-moi, je vais trouver solution pour c'est mieux pour toi. Ah oui hein? Ah oui. Fofana, ko beto di kan membe. Awega doge banini neza, ega doge banini. Nete banini nebe ta fon baye. Ngaka do ke musokolondi ndo de. Akaseka don ka baye bila. Neta alhamdulillah bi ne babe erala. Wasotere? Awo alhamdulillah bi arabil halamina. Nega mama be erala bi. Amaya. Je suis complète aujourd'hui à la France là. Moi avant je suis toute seule mais maintenant j'ai combien de personnes? 1, 2, 3, 4. On est 5 personnes aujourd'hui là, 6 personnes. Alhamdulillah. Ni danga bi ko ete se ko ga France de. Mo France do dia ni danga dia be do yani. Ko ka jan ko itaro ko barika bi ko figa do janjo baula. Ni de ula.
wala emna dira wuli ga bla na okay o me mo bla revoir ko ne de wula pour que ne ga vidéo bla nya bla sympathisar asbati ko be to di merci ala Antonio ba be fo be jete ma be groupe jali banen ngelo me to kan ina o bala kana songo do bo aya me to kan ina o bo la kana songo do bo ma ne te san va pas ni de banen na doro do kai ya banen ga kuma mana ko ni mo e banen na doro do kai ika bo banen na banen gela koni obama de wolo bay boguru wolo